जोङो बे आलिनगराव मेडिकेल जोंनि बे नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव लाबोदोंमोन। बिथांमोना फुरा माने डिमान्ड होदों। जोंना गावब्रा बिथाङा बुंदों बारे बारे जे जोंनि बे जायगायावहाय जिहेतु गोदोसोनानै थानाय मुलिफोरखौ मोननो थाङा आरो कयेकटा पेसेन्टआ नायजानानै मुलिखौ जादोंमोन नाथाय मुलिया जोबदों बिथांमोना अनलाइनाव बिहरलायनानै जादों। दा बेखायनो जोङो सानबाय जे नाय जोङो बाव खनसे रिपिट होफिननाया मोजां जागोन होननानै जोङो आरोबाव खनसे सेकेन्ड टाइम जोङो बाव लाबोनाय जाबाय। दा बिथांमोना बहुत मोजां फिडबेक होजोबदों जे जोंनि बे नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव जेसेबांनाखि जोङो मेडिकेल केम्प लादों बाव कमप्लिटलि मोनसे मोजां फिथाइखौ जों मोननो हादों। बेनिखायनो आङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे जायगायाव जोंनि नार्जारि फार्मा मेडिकेल केम्पखौ लांगोन नोंथांमोना अननानै बयबो नायजानो थाखाय सेस्था खालाम आरो आं आसा खालामदों जों समाजखौ निरोगि खालामनो थाखाय मोनसे प्रयास खालामदों। जाहाथे बेमारि थायोब्लानो जोंनि मावनाय दांनाय आरो जोंनि बोलोफ्रा जोंना खमायलाङो। दा देहा थाब्लासो जों मावनानै जानो हागोन। दा बेखायनो देहाखौ जोङो थिग लाखिनाया जोंनि गासैनिबो रायजो राजानि कर्तब्य दं। दा बेखायनो आं बारे बारे रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि गासैबो बे समाज जमदुवार आरो सराइबिल थानाय ओनसोलनि जेसेबां बिथुरा ओनसोलाव जों आरोबाव फैगौ समाव लाबावगोन। दासिम जोंहा फ्राय 17थासो मेडिकेल केम्प जानानै थांबाय नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव आरो असम गुरुकुल जे जोंनि बानजायनायाव जथायै। दा बेखायनो बिथांमोननि जे टिम डक्टर टिम बिथांमोना जोंनो खुब सुंदर जोंनो सार्भिस होबाय आरो जे मेडिसिन जे प्रभाइड खालामदों खुब मोजां मोजां मेडिसिन मोननो हानानै दिनै जोङो सेकेन्ड टाइम जे जोङो मेडिकेल केम्प खालामनानै जितु फिडबेक लानो हादों जों खुब उपकार आरो जों गोजोननायबो जों मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला जुदि मेडिसिना जुदि मोजां खामानि होआबा जोंनि गोसोआबो मोजां मोननाय नङामोन। दिनै मेडिसिना मोजां खामानि होनायखाय आरोबाव जों गोसोखौ गोजोननायसिन मोनदों आरो जोंनाव थुलुंगानाय फैसिनदों आरो। दासिम अलरेडि नोंथांमोना मिथिखाबाय 60-70आ अलरेडि फैनानै दङ। दा कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ। दा जाबावगोन फ्राय जोंनो बाव टारगेट लादों 150सिम जोङो दिनै पेसेन्टखौ नायनो थाखाय टारगेट लाबावदों। নাম মীনা কুমারী, গাঁৱৰ নাম আলিনগর। আপুনি আগতেও দেখাইছিল ইয়াতে? আগে দেখাইছিল, ভালো হয়েছিল। মেডিসিন দিয়ে ভালো হয়েছিল। ওই পরে অনলাইন দিয়ে মগাইলো, অনলাইন দিয়ে খালি একটা পাইলো, একটা পাইনি অল্প এখন বিমার না ওই আজিও দেখাইছে? দেখাই নাই, এখন দেখাবে। এখন দেখাবে। ভালো পাইছে না? ভালো পাইছে, ভালো হয়েছে। হাঁপানি ছিল, হাঁপানিও নাই। কাশও ছিল, কাশও অল্প কমছে। সবটাই ভালো হয়েছে। এখনটা অল্প অসুবিধা পাইলো তো এখন আসলো। আগে একটা মতো পাইলো ওষুধটা, দুইটা নিয়েছিল, একটা পাইছি একটা পাইনি। অনুদেবী ছেত্রী, গাঁৱৰ নাম আলিনগর। আপুনি আগতেও দেখাইছিল বেমাৰ? আগতেও দেখাইছে। আজিও আহিছে? আজিও আসছে। কেনেকৈ হৈছে? ভালো হয়েছে আর আজিও দেখাম। কিমানজন মানুহ আহিছে আজি? আজি কিমান জন হব 60-70 জন মতো। পুরা আপনার নাম কি? মোর নাম সীতারাম শর্মা। গাঁৱৰ নাম? এখন আলিনগর গাঁও, মই এই গাঁৱৰে হেডমেন হওঁ। এইটো মেডিচিন ফাৰ্মটো আমাৰ ইয়াত আহিছিল আৰু এই ফাৰ্মত ঔষধ খাই আমাৰ বহুত মানে সন্তুষ্টি আৰু তেওঁলোকে এইখন ঔষধ খাই ভাল পাইছে। পিছত এইখিনি দবাই আকৌ তেওঁলোকে মানে বেলেগৰ দ্বাৰা আনিও খাইছে, তথাপি এটা বস্তু পোৱা নাই। তো তেনেকুৱা পেচেণ্ট আমাৰ মাজত আছে, গতিকে আমি এইটো খাই বহুত উপকৃত হৈছোঁ। এতিয়া পেচেণ্টসকলৰ লগত আপোনালোকক আলোচনা কৰিলে পাব বস্তুটো। আজিও চলি আছে? আজিও এইখিনি বস্তুটো চলি আছে, অৱশ্যে ভালৰ কাৰণে। এতিয়া এই পেচেণ্টবিলাকো আহিছে যাতে মেডিচিনটো ভাল হয়, এই ভাল উপকাৰ পাই চবেই আহিছে আৰু কি। কিমানজন আহিছে? আজি মোটামুটি আমাৰ ইয়াত এনে 50-60 মান হ'ব। ৱেডাৰ বেয়াৰ কাৰণে অলপ কম আহিব পাৰিছে, তথাপি আহি আছে, সময় আছে এতিয়াও। বৰ্তমান যিখিনি আছে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে আৰু আহিব লগা মানুহ আছে। এই ট্ৰিটমেণ্ট এই ঔষধ খোৱা মানুহ আৰু এজনী আছে, ভাল হ'ব। তেওঁ আহি পোৱা নাই, আহিলে এতিয়াও তেওঁৰ পৰা লোৱা যাব আৰু।